Ikaw. Yan, bago uminom. Istorbohin kita. Estilo alloy. Alloy. Bakit alloy? Magaan. Tsaka depende naman sa gusto mong laro. Concrete ba o lifestyle ka lang. Hindi naman kahit naman alloy tsaka lifestyle yan. Yung. Parehas lang din. Tama. Yan ang mga sagot na inaabang ko. Ikaw. Ang matinding dasal to ha. Estilo alloy. Steel. Bakit steel? Matibay. At bukod sa matibay, patay di na pagandaan. Estilo alloy. Alloy po. Ay, bakit alloy? Saan po, tsaka matibay. Maganda matibay. Ilalakas pa ba yung sagot? Estilo alloy. Alloy po. Kahit alloy. Maganda, mas masarap iraman. Performance based pala siya. Estilo alloy. Alloy. Kahit alloy. Magaan. Pangbalag-balag. Pambalag. Puta, kung brawl ang hanap mo, hindi yata remat yan ah. Yun. Estilo alloy. Ulam, napakasimple. walang grade to. Isang tanong lang naman pero walang tama sagot eh. De joke. Estilo alloy. Alloy. Bakit alloy? Magaan. Hindi din sa brand. Ito na sa alloy, mabigat bakal.